میں پوچھ رہا تھا کہ کون سی کلاس ہے اس کے متعلق. کہتے ہیں سر سی سی این اے کی. آپ ذرا جوابات دیکھتے جائیں. مطلب بتا رہا ہے کہ کلاس سی اور کلاس سی کا سبجیکٹ ماسک اٹھا کے آپ نے کرنا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے سی سی این اے کی. پھر اگر آپ دیکھیں تو یہ نا فزیکل کلاس میں یہ نا میرا نا کرسر ایسے نا آ رہا ہوتا, آپ کو شاید نظر آ رہا, پلس کا سائن تھا ایسے لنا ہوا. تو کہتا سر یہ 1 کے آگے جو پلس کا سائن ہے یہ تو ایک انویلڈ آئی پی ہو گیا ہے. یار میں اب آپ کو کیا بتاؤں کہ مجھے کون سے اللہ میاں نے جرموں کی سزا دی ہے, گناہوں کے. بالکل آپ صحیح کہہ سکتے ہیں, لیکن بس نہ ہی پوچھیں میں کہاں سے آیا ہوں. میں کو 5 منٹ باہر نہ بیٹھ کے سانس لیا اور میں کہا یا اللہ اگر یہی مجمع آتا رہا تو جلد یہاں سے ٹیلنٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا پاکستان سے. یہ سب کچھ ہوا ہے, یہ سب کچھ ہوا ہے یہ کرونا کی وجہ سے, جس میں لوگوں نے پڑھا ہی نہیں ہے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, کتابیں کوئی چکر نہیں ہے, 2 نمبریاں, 2.25 سال ہو گئے ہیں. تعلیم کا معیار یونیورسٹیوں کا اتنا ڈاؤن ہو گیا ہے, لڑکوں کا, ایون ہمارے اپنے گھر کے بچے یار, تو بہت برے حالات ہیں. مطلب اس وقت بھی مطلب چند بندے ہیں جو ایمانداری سے پڑھ کے کوئی اپنے آپ کو قابل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور یہ انشاءاللہ جب چیزیں ایک دم فل دوبارہ سوئنگ میں جاتی ہیں تو یہ پے بیک کرے گا جنہوں نے اس ٹائم کو اچھا اویل کیا ہے. چلیں یار, ای میل کوئی ایسا مسئلہ کوئی نہیں ہے. ای میل میں کیا اس نے ہیک کسی نے کر لینا یار, انلیس کے انٹل کوئی اس کو آپ سے کوئی بڑا کوئی خزانہ چاہیے ہو, کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ویسے اپنے 2 ای میل بنائیں, ایک وہ جو آپ کی پراپر کنورسیشن کے لیے, اور ایک اپنے دائیں بائیں کی کنورسیشن کے لیے جس میں کوئی امپورٹنٹ کنورسیشن وغیرہ نہ ہو. بس یار یہ بڑا احتیاط ہے یار, آپ کسی کو چیز کو کلک مت کریں, کسی میسج کو کلک مت کریں, کسی کو کوڈ مت بتائیں ایس ایم ایس پہ اگر آپ کا آ گیا ہے اور وہ کہہ رہے جی کوڈ آ گیا مجھے بتا دیں, میرا ایزی پیسے کے پیسے آپ کے پاس چلے گئے ہیں, ادھر چلے گئے ہیں. یہ چیزیں آپ نے ڈیفینیٹ. ہاں جی, اسکیم کالز آ رہی ہیں جی دھڑا دھڑ, آج کل دھڑا دھڑ کالیں آ رہی ہیں, اور اگر آپ اس پہ کال بیک کر لیتے ہیں تو یہ آج کل بہت زیادہ نمبروں سے فریکوینٹ آپ کو اچانک کالیں آ رہی ہوتی ہیں. ان نمبروں پہ آپ نے کال بیک بھی نہیں کرنی, اٹھانا بھی نہیں ہے. واپس آ جاتے ہیں یار ادھر. میں کائنڈلی سے مائک آن کروں. آج جو مجھے کال آئی ہے, میں بیسیکلی 3 months پہلے ہاسپٹل میں گیا تھا, وہاں پہ مطلب میں نے ان کے ڈیوز پے کرنے تھے 100 یورو. تو آج مجھے کال آئی تھی کہ ہم ہاسپٹل سے بات کر رہے ہیں, ہم نے تم سے یہ تو آپ نے یہ چارجز پے کرنے ہیں, تو ہمیں یہ اپنے کارڈ کی ڈیٹیل دے دو. میں نے کارڈ کی ڈیٹیل دی ہے, تو میسج آتا ہے ایک موبائل پہ کہ کنفرم کریں بینک کی سائڈ سے نا. تو جب میں نے وہاں پہ دیکھا تو وہ 13,000 یورو کا میسج تھا. میں نے کہا تم کتنے پیسے ڈیٹیکٹ کر رہی ہو, کہہ رہی ہے 100 یورو. میں نے کہا یہاں پہ تو یہ میسج ہی نہیں ہے. میں نے سر اسٹیٹ میں کینسل ٹرانزیکشن کی کہ ادارے ساتھ ملوث ہیں کہ آپ کی ڈیٹیل وہ شیئر کرتے ہیں. ایسے ہی ہے, ایسے ہی یار, بالکل ایسے. بڑا بھائی جان آج کل ہوش کے ساتھ رہی صحیح زندگی ہے, ہوش کے ساتھ نہیں تو قرضے اتارتے ٹائم گزاریں گے. چلیں جی فی الحال واپس آتے ہیں. بالکل جی, بالکل بالکل واپس آتے ہیں جی. ذرا فریش اپ تھوڑا سا ہو گئے اس کے اندر, آگے ٹپالوجی کے اندر دوبارہ واپس. اور ایک دفعہ پھر میں آپ کو بتا دوں, میرا ٹاپک راؤٹنگ کا نہیں ہے, میرا ٹاپک اے سی ایلز کا نہیں ہے, میرا ٹاپک بڑا فوکس ٹرانسلیشنز کا ہے. اور لاسٹ ٹائم میں نے سمپل نیٹ 0 یا نیٹ کے ساتھ 0 کا یوز کر کے یہاں پر کوئی نیٹ ورک کو یوز کیا تھا. اس طرح سے ہم نے یہ کیا تھا, یعنی مینلی ڈسکس کیا تھا نیٹ 0 کے ساتھ. آج ہم یہاں پر نمبر کے ساتھ سٹارٹ کریں گے, اور جب آپ نیٹ کے ساتھ کوئی نمبر یوز کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ٹرانسلیشن کرو, ٹرانسلیشن کرو ود ٹرانسلیشنز. اور اصل چیز یہ چیز سیکھنی ہے آج. تو شروع کرتے ہیں جی. اور اس کے اندر آ جائیں سر. میں یہ چاہتا ہوں پہلی بات میں ان سے آؤٹ پہ جا رہا ہوں, ڈائریکشن امپورٹنٹ ہے.
और मैं चाहता हूं कि कोई भी एड्रेस 192.168.1.2 जब बाहर निकले तो उसकी ट्रांसलेशन इसमें हो जाए। यानी मैं जब यहां से निकलता हूं, गौर से समझिएगा, जब मैं यहां से निकलता हूं तो पहले यहां से जाते हुए इस एड्रेस तक जाते हुए मेरा डेस्टिनेशन ये होता था और मेरा सोर्स जो था वो 192.168.1.2 हुआ करता था। मैं चाहता हूं कि मेरा सोर्स जो 192.168.1.2 है वो जब इस फायरवॉल से बाहर निकले तो सोर्स चेंज हो चुका हो 10.1.1.5 के अंदर। ये स्टार्स में कहा गया है, यानी यहां पे सोर्स बदलेगा, यानी ट्रांसलेशन होगी और डेस्टिनेशन मेरा यही होगा। ठीक है जी, यदि अभी टास्क समझा रहा हूं, जब ये यहां से पलटी खाएगा, ये इधर से पलटी खाएगा ऐसे, तो दिस सोर्स बिकम्स डेस्टिनेशन एंड दिस डेस्टिनेशन बिकम्स योर सोर्स। यानी तुम्हारा जो सोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा 10.1.1.2 और तुम्हारा डेस्टिनेशन हो जाएगा 10.1.1.1.5। सो ये यहां से इसको वापस भेजेगा इस डब्बे पर, और जब इस डब्बे पर दोबारा वापस आएगा तो इधर ट्रांसलेशन टेबल होगा। उस टेबल मैं इसलिए यहां पे बता रहा हूं कि एएसए वगैरह के अंदर एक्सलेट टेबल है, वैसे इट इज नेम्ड एज ए ट्रांसलेशन टेबल। तो ट्रांसलेशन टेबल के अंदर बकायदा ये एंट्री मौजूद है कि 198.168.1.2 की ट्रांसलेशन किसमें हुई है, 10.1.1.5 के अंदर ट्रांसलेशन हुई है। तो वो एंट्री वहां पर मौजूद होगी, उसको देखकर वो रिवर्स करेगा कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन इस डेस्टिनेशन के लिए आए 10.1.1.5 के लिए, तो वो असल में इसके लिए नहीं है, बल्कि तुमने उसको रीट्रांसलेट करना है किसके अंदर, 192.168.1.2। और जब वो उसको रीट्रांसलेट करता है तो वो इस फायरवॉल के टेबल में देखता है कि भाई मैंने 192.168.1.2 पे जाना है, तो मैं किस इंटरफेस पे जाऊं? तो वो कहता है 192.168.1.0 के अगेंस्ट, क्योंकि आईपी के अगेंस्ट क्या चीज देखी जाती है, नेटवर्क। वो कहेगा ये मेरे इनसाइड इंटरफेस के ऊपर नेटवर्क चल रहा है और ये फायरवॉल उसको बाहर निकाल देगी पैकेट को। और जब वो यहां पर पहुंचेगा तो यहां जाकर वो आईपी के साथ मैच हो रहा होगा। तो आसान बात यह है कि मैंने इस सोर्स की ट्रांसलेशन कर देनी है इसके अंदर, और ये ट्रांसलेशन का प्रोसेस इस फायरवॉल के ऊपर होगा। ये मेरा टास्क है इस वक्त के लिए। मैं आता हूं जी फायरवॉल पे। आ जाए सर, पहले शो कंड्यूट कीजिएगा। मैं चेक कर रहा हूं कि एंटर डिफाइन हुई है लाइन जी, बिल्कुल। मैं पिंग कर लेता हूं ऊपर वाला लिंक भी, पिंग 10.1.2 एंटर। मैं पिंग कर लूंगा इसके बाद नीचे वाला लिंक भी। ये प्रैक्टिस आपने सारी डिवाइसेस के साथ रखनी है। 192.168.1.2 एंटर। यानी आप ये देखें, मैं दरमियान से रख के ना सबसे पहले अपनी टोपोलॉजी को इंश्योर किया है कि वो कम्युनिकेशन हो रही है, यानी इससे ये भी पिंग हो रहा है और ये भी पिंग हो रहा है। और मैंने साथ में देख लिया एसीएल हमारा क्लियर है। मेरा टॉपिक प्योर ट्रांसलेशन का होगा, डायरेक्शन इन से आउट के लिए। शुरू करता हूं जी। हाँ सर, नेट इनसाइड, आप कह रहे हैं कोई भी अंदर से आए, वन का मतलब उसकी ट्रांसलेशन करो, इट कैन बी एनी नंबर। और मैं कहता हूं किसकी ट्रांसलेशन करो, 192.168.1.2 और आगे मास्क देता हूं 255 255 255 255। .0 नहीं लिखूंगा वरना वो पूरे नेटवर्क की ट्रांसलेशन कर रहा होगा। मैं सिर्फ एक सिंगल आईपी की ट्रांसलेशन करने लगा। एंटर। अच्छा, तुम कह रहे हो ट्रांसलेशन करो। लास्ट जब तुमने लिखा था नेट 0 तो इसका मतलब था बगैर ट्रांसलेशन के भेज दो। तो जब तुम कहते थे बगैर ट्रांसलेशन के भेज दो, तो देन देयर इज नो नीड टू डिफाइन एनीथिंग जी। 1 इज जस्ट अ नंबर, इट इज लाइक नेट 0 लिखते थे ना, तो आज हमने नंबर डाला है। इट कैन बी एनी नंबर। अगर इफ इट्स नॉन जीरो तो इट मींस कि ट्रांसलेशन करनी है। इट कैन बी 1 2 3 4, इट कैन बी एनी नंबर। जी, अब मैं कहता हूं ग्लोबल। आउटसाइड नहीं भी डालूंगा, बिल्कुल। नाउ वी हैव टू डिफाइन द पब्लिक आईपी इन विच वी वांट टू ट्रांसलेट।
एक्चुअली ऐसे है, मैंने इस वक्त बार 10 रखा हुआ है, तो मैं कहता हूं 1 10.1.1.5। इसका क्या मतलब है? 192.168.1.2 जो अंदर है, जब बाहर जाने लगे तो उसकी ट्रांसलेशन कर दो किसमें? 10.1.1.5 के अंदर। So whenever you got a non-zero value like यहां पर 1 है, तो you have to use the term global। आपको ग्लोबल की टर्म, ग्लोबल की कमांड डिफाइन करनी है। मैं फिर रिपीट कर दूं, अगर ग्लोबल में आउटसाइड नहीं भी डालूंगा तो बाय डिफॉल्ट आउटसाइड आएगा। नेट में अगर इनसाइड नहीं भी डालूंगा तो बाय डिफॉल्ट इनसाइड आएगा। लेकिन मसला यह है कि फायरवॉल के अंदर जरूरी नहीं कि सिर्फ 2 इंटरफेसेस हो, 10 इंटरफेसेस भी हो सकते हैं। डीएमजी हो सकता है, डीएमजी 1 हो सकता है, डीएमजी 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो हैबिट रखनी है तुमने हमेशा इंटरफेस को डिफाइन करने की। मैं एंटर करता हूं, सो उसने उसकी बकायदा यहां पे ट्रांसलेशन का आपने डिफाइन कर दिया। फिलहाल मैं यहां पे शो एक्सेलेट करता हूं, ये ट्रांसलेशन टेबल है जी, एंटर। कुछ नजर नहीं आ रहा, 0 इन यूज, 0 मोस्ट यूज, कुछ नजर नहीं आ रहा तुम्हें। मैं अब नीचे जाता हूं अंदर और मैं पिंग करता हूं 10.1.1.2 को। सोर्स ना भी डिफाइन करूं तो बाय डिफॉल्ट सोर्स वो पहला प्राइमरी आईपी उठाएगा, विच इज 192.168.1.2। मैं एंटर करता हूं, पहला डॉट आएगा, ट्रांसलेशन में टेक सम टाइम, और उसके बाद सक्सेस रेट इज 100%। मैं यहां पर करके एंटर करता हूं, आपको नजर आ रहा होगा पिंग होना शुरू हो गया है। और अब अगर मैं फायरवॉल पे जाता हूं, शो एक्सिलेट करता हूं, एंटर, तो आपको बकायदा ये नजर आ रहा होगा कि आपका इनसाइड से जो आईपी आ रहा था, लोकल आईपी विच इज 192.168.1.2, ग्लोबल का मतलब है वही जो सोहेल ने बताया था कि जी बाहर जब आप पब्लिक पे जा रहे हैं तो वो इस आईपी को लेकर जा रहा है। ये आईपी इसमें ट्रांसलेट होकर जा रहा है और आपको नजर आ रहा है कि इस वक्त पिंग हो रहा है। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, मैंने अभी पिंग किया 192, नहीं 2 एंट्रियां इसलिए कि मैंने 2 दफा पिंग किया था, इसलिए 2 एंट्रियां नजर आ रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, इसी वजह से। सो 192.168.1.3 से अगर मैं पिंग करूं तो मुझे बताएं कि क्या पिंग हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने उसकी कोई एंट्री ट्रांसलेशन की डिफाइन ही नहीं की। मैं अब आपको टास्क दे रहा हूं, भट्टी साहब, अब आपने भी 2 से 3 लेक्चर सारे टास्क करने हैं, आपने भी, ठीक है जी, आप भी शामिल हैं इसके अंदर। ले जी, मैं चाह रहा हूं कि मैं इसकी ट्रांसलेशन कर दूं 20.1.1.1 के अंदर। इसकी डू द नीडफुल, क्या कमांडें होंगी आपने लिखना है? डू द नीडफुल, जो इसके लिए जरूरत है, वट एवर इज रिक्वायर्ड, डू इट। मैं चाहता हूं 192.168.1.3 की कम्युनिकेशन हो जाए, और इसकी शर्त यह है कि उसकी ट्रांसलेशन 20.1.1.1 में हो। बहुत समझने वाला पॉइंट है। बट साहब, आपने मुझे इसमें प्राइवेट में मैसेज करना है, चैट में, प्राइवेट में, मुझे एवरीवन पे नहीं भेजना। जी जी, उल्मा जारी हैं इस वक्त, उल्मा जारी हैं माशाल्लाह जी। व्हाट इज द क्वेश्चन? लिखें लिखें भट्टी साहब। ये बात नहीं भट्टी साहब, हम कर सकते हैं, दैट इज नाउ ऑप्शन इज देयर।
नहीं नहीं, इसके अंदर कर दी थी डबल नेट का ना, उन्होंने बाहर से फिर ऑप्शन लेटर वर्जन्स में दे दी थी, इनिशियली नहीं थी, लेटर ऑन उन्होंने दे दी थी। जी जी। अच्छा बड़ी साहब, गलती है एक आपकी, पिंग नहीं होगा। लड़के जो हैं काफी उन्होंने जबरदस्त आंसर किया, वेरी गुड, वेरी गुड। उन्होंने एक पॉइंट की बात की, हमने फायरवॉल के ऊपर ट्रांसलेशन तो डिफाइन किया, लेकिन बड़ा समझने वाला पॉइंट ये था मेरे भाई कि इस वक्त हुआ ये है कि तुम्हारी ट्रांसलेशन हो रही है, बिल्कुल बड़ी साहब, राउटिंग का मसला हो गया था, मैंने इसकी ट्रांसलेशन की है 20.1.1.1 में। सो ये अब आपका सोर्स था, जब ये पैकेट यहां से वापस आएगा तो दिस सोर्स बिकम्स योर डेस्टिनेशन। तो क्या आउटसाइड वाले राउटर के पास 20 वाला राउट है? नहीं है। इसका मतलब है यू हैव टू डिफाइन अ स्टैटिक राउट फॉर 20 वाला नेटवर्क। हाँ जी, ये कंप्लीट टास्क करने हैं भट्टी साहब, इसीलिए मैंने आपको कहा 3 लेक्चर्स में आपने हर टास्क पूरा करना है। मेरा वर्ड था डू द नीडफुल, जो जो जरूरत है यू हैव टू डू इट। सो जब ये ट्रांसलेट होगा 20 में, तो 20 वाला नेटवर्क तो इसके पास नहीं है। पिछली दफा मैंने बड़ी चालाकी से इसकी ट्रांसलेशन करवाई थी 10.1.1.5 में, तो इसका नेटवर्क था 10.0.0.0। जब ये यहां से पलटी खाता था उस डेस्टिनेशन के लिए 10 के लिए, तो 10 वाला नेटवर्क इज अ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क। तो राउटिंग का इशू नहीं आया था पहले टास्क में, क्योंकि मैंने राउटिंग डिस्कस करना नहीं चाह रहा था, तो लिहाजा आपका यहां से वो वापस निकाल देता था इसको। इस केस के अंदर आपको 20 वाला स्टैटिक राउट यहां पर डिफाइन करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट चीज अगर किसी को नहीं समझ आई, अगर तुम्हारी ट्रांसलेशन अदर देन इस लिंक के नेटवर्क के लिए है, इस लिंक के नेटवर्क के लिए है, तो तुम्हें वो स्टैटिक राउट यहां डिफाइन करना है। और अगर ये सेम लिंक में ट्रांसलेट कर रहा है तो देन देयर इज नो नीड टू डिफाइन एनी राउट। सो मैं भी यहां पर इसका टास्क कंप्लीट करता हूं। आए सर जी, नेट इनसाइड 2 192.168.1.3 नंबर फर्क रखना है, सेम नंबर पे अभी काम नहीं करना, उसकी वजह मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। एंटर। ग्लोबल आउटसाइड 2 है, उसकी वजह को 15 से 20 मिनट में पता लगेगी। 20.1.1.1 एंटर। अब तो अगर आप देखें शो नेट करें तो आपको 2 एंट्रियां नजर आएंगी एंटर, एक नंबर 1 के साथ और एक नंबर 2 के साथ। शो ग्लोबल करें तो 2 एंट्रियां नजर आएंगी एंटर, एक नंबर 1 के साथ और एक नंबर 2 के साथ। और अहम बात यह है कि ये तुम्हारा 1 वाला जो है, तुम्हारा 1 वाला जो है वो इस 1 के साथ अटैच होगा, यानी ये इसमें ट्रांसलेट होगा, और ये वाला इसके साथ अटैच होगा, ये इसके साथ अटैच होगा, 20 के अंदर ट्रांसलेट होगा। लेकिन अभी पिंग नहीं हो रहा होगा, हम बल्कि करके दिखा देते हैं। सर जी आ जाए, पिंग करें आप, एरो 3 सोर्स 3 करने लगा हूं, एंटर। चेक कीजिएगा डॉट 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 डॉट। आप लोगों से सवाल है पूरी क्लास से, क्या पैकेट बाहर निकलेगा? मैं फिर बता दूं, मैं पिक 6 नहीं पढ़ा रहा, मैं जनरल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात कर रहा हूं। पैकेट अभी बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि ट्रांसलेशन की होगी तो पैकेट बाहर निकलेगा। तो ट्रांसलेशन की है या नहीं की, ये सवाल पूछ रहा हूं। वही अली और गुलाम रजा से बात, मैंने ट्रांसलेशन की है गुलाम रजा, मैंने नेट 2 की कमांड और ग्लोबल 2 की कमांड तो दी है। इट मींस कि मेरे ट्रांसलेशन हो गई है। पिंग ना होने की वजह ट्रांसलेशन की गलती नहीं है, अब अनराउटेबल है, बाहर वाले राउटर पे 20 का नेटवर्क नहीं है। बाहर आए सर, शो आईपी राउट करें, ये देखें 20 का राउट नहीं है। मैं 20 का राउट डिफाइन करता हूं, कॉन्फ़िग मोड आईपी राउट 20.0.0 255.255 सॉरी 000 नेक्स्ट ऑप 10.1.1.1.1 एंटर।
और मैं दोबारा अंदर जाता हूं और मैं पिंग करता हूं 3 से एंटर, और पिंग होता हुआ नजर आ रहा होगा, और साथ हैं। जबरदस्त जबरदस्त। चले सर जी, एक काम करें, फायरवॉल पे आए, क्लियर नेट, क्लियर ग्लोबल, सारी कमांडें नेट की खत्म, सारी कमांडें ग्लोबल की खत्म, एंटर, और उसके बाद क्लियर एक्सलेट, भूलना नहीं है, एंटर, सब 0 मीटर कर दिया। अब आते हैं इसके डिफरेंट और टास्क पे। मैं चाहता हूं 192.168.1.2 से लेकर 5 तक के जो आईपीस हैं, 2, 3, 4, 5, ये 5 आईपीस हैं, इनकी ट्रांसलेशन हो जाए 10.1.1.10 से लेकर 12 तक। जी, ये 5 आईपीज हैं, और मैं चाहता हूं ये आईपीज हैं 2 से लेकर 5 तक, और इनकी ट्रांसलेशन करना चाह रहा हूं मैं इसके अंदर। अगर आप कोशिश कर सकते हैं तो पहले आप कोशिश करें, फिर मैं बताता हूं। राउटिंग का इसमें इश्यू इसलिए नहीं होगा कि नेटवर्क लिंक के ऊपर चल रहा है, और मैं इस टास्क के बाद आपको नेट और पैट में बड़ा वाजिया फर्क बताऊंगा। मेरे ख्याल में आवाज क्लियर होनी चाहिए। बिलाल, आवाज मेरी क्लियर है? थोड़ी गूंज जरूर रही होगी, क्लास में लड़के ही नहीं बैठे तो आवाज गूंजती जरूर है, लेकिन इट्स क्लियर है। थैंक यू सोहेल। सर जी, पाकिस्तान जीत गया है, हमारा नेट जिंदाबाद। अब क्लियर? यार मैं जब बोलूंगा तो इंशाल्लाह क्लियर होगी। इट्स क्लियर नाउ, वॉइस क्लियर है? ठीक है, ठीक। चलें, टास्क करने को बोला आप लोगों को। सर जी, ऊंच नीच हो जाता थोड़ा सा। आज इधर कोई हाई प्रोफाइल किसी की डेथ हो गई हमारे एरिया में, तो शायद कोई जैमर और इस तरह की चीजें जो हैं, दैट्स देयर। तो बस यार अल्लाह करे हमारी क्लास इंशाल्लाह पूरी होगी, बड़ी मजे की क्लास है। और हमने अब भट्टी साहब को भी एंगेज कर लिया, भट्टी साहब ने सोल्यूशन किया, जितने लोग उनसे मुत्तफिक हैं वो बता सकते हैं, कुछ अलग करना चाहें तो भी कर सकते हैं। भट्टी साहब पब्लिक में कर दें। जिस सवाल को कहूं जवाब को पब्लिक में कर दें, पब्लिक में कर दें जी। भट्टी साहब ने पब्लिक में कर दिया जी, एवरीवन पे कर दिया। वन नहीं होना चाहिए, नहीं ठीक है, नंबर का कोई इशू नहीं है, बिकॉज सुहेल मैंने पुरानी कमांडें सारी डिलीट कर दी हैं। इट्स अ टोटल न्यू टास्क। गुड पॉइंट खलील। भट्टी साहब, खलील का पॉइंट देखें, वो 4 थे और तुम 3 थे, तेरा क्या होगा? ये टास्क को गलत कर गए भट्टी साहब, इसीलिए साथ एंगेज किया। ये 4 आईपीज हैं जिनमें ट्रांसलेशन करनी है, ग्रुप वो 3 का है ना। ना तफसीर भाई ना,
पहले मैं आपको बताता हूं कि इससे मसला क्या होने लगा है। जो भट्टी साहब का सोल्यूशन है पहले हम उस पर बात करेंगे। यही तो बात मैंने एक सिखानी है। नेट मास्क पे हम अभी नहीं आ रहे, नेट मास्क से मसला हल नहीं हो जाएगा। तफसीर भाई ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आईपीज अगर तुम नेट मास्क भी देते हो ना तफसीर, तो तुम्हारे पास इन साइड पे 4 आईपीज हैं, जबकि जिनमें ट्रांसलेशन करनी है वो 3 है। क्या बात है भट्टी साहब, गलती को फौरन भांप के भट्टी साहब ने कुछ किया। पहले मैं भट्टी साहब आपके पुराने सोल्यूशन पे आ रहा हूं, ठीक है? आपने भी भट्टी साहब के दूसरे सोल्यूशन को नहीं देखना, किसी ने भी नहीं देखना। अभी हम पुराने पे आ रहे हैं, ठीक है जी। ले जी, पुराने सोल्यूशन के मुताबिक कॉन्फिग मोड पर आए, नेट इनसाइड 1 192.168.1.2, enter up arrow 3, up arrow 4, you can do this with the net mask। तफसीर वो बिल्कुल किया जा सकता है, मेरा उस पर नहीं था सवाल। 5 ये थे, एंटर। और फिर तुमने किया ग्लोबल आउटसाइड। अच्छा मुझे याद है, मैं 90 की दिहाई में एक जगह पर गया और वहां पर इसी तरह एक टास्क था, मेरे स्टूडेंट करवा रहा, ग्लोबल आउटसाइड 1 सर, नंबर 1 होगा। तो वो ये करवा रहा, तो उसने जब ये टास्क किया तो उसने किया 10.1.1.10 स्पेस डैश स्पेस 10.1.1.12। गौर से देखिएगा, रेंज इस तरीके के साथ दी। पूरी क्लास तवज्जो करेगी। एंटर करता हूं तो वो एक कमेंट करता है, पढ़ें। 10.1.1.10 को उसने पैट किया है। अहम बात है कि फायरवॉल्स के अंदर उसके मुताबिक अगर तुम ट्रांसलेशन सिंगल आईपी में करोगे, अभी बिलाल सुनना है, सिंगल आईपी में करोगे लाइक 10.1.1.10 सिंगल आईपी में, तो दैट इज अ पैट, वो उसे नेट नहीं कहता। तुम लोगों ने ऊपर जितनी भी ट्रांसलेशंस की हैं, तुमने कभी भी ये कमेंट शायद गौर से नहीं देखा। जितने भी टास्क ऊपर अभी किए, लाइक मैंने कहा ट्रांसलेट करो 10.1.1.5 में, मैंने एंटर किया सिंगल आईपी में, तो उसने यही कमेंट दिया था कि इट्स अ पैट। फिर मैंने 20.1.1.1 में ट्रांसलेट किया तो भी उसने ये कमेंट किया कि इट्स अ पैट। यानी जब भी आपका ट्रांसलेशन के लिए सिंगल आईपी होगा, क्या कहा है, जब भी ट्रांसलेशन के लिए आउटसाइड की साइड पर सिंगल आईपी होगा, वो कहता है भाई इट्स अ पैट। वो खुद से उसको पैट लेता है अपने आप को बचाने के लिए। अच्छा हुआ क्या, तुमने जब ये कमांड दी इस तरीके के साथ, तो उसने कहा 10.1.1.10 इज अ पैट। अच्छा गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। उस टीचर ने क्या किया, उसने कहा देखो अंदर 4 आईपी हैं। अब उसने टेस्टिंग शुरू कराई और पूल छोटा था, उसने पिंग करना शुरू किया तो चारों आईपी पिंग हो गए। चारों आईपी पिंग हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि उसने इस पहले आईपी को, जो उस टीचर ने एक्सप्लेन किया कि जी इसने इस आईपी को एज ए पैट ले लिया और अंदर जितने भी आईपीज हैं इनसाइड पर 100 आईपी भी होता तो उसने पहले आईपी पे उसको निकाल देना था। ओ भाई खौफे खुदा करें, इसका मतलब है फिर तो नेट की कभी बारी नहीं आएगी। फायरवॉल्स की इस्लाम में पूल जब भी होता है ना, तो पूल को वो नेट कहता है, और सिंगल आईपी जब भी होता है उसको वो पैट कहता है। लॉजिकल बात है यार, लॉजिकल बात है। तो उसने ये पढ़ाया कि जब भी तुम्हारा पूल है उसमें पहले आईपी को वो ऑटोमेटिकली पैट ले लेगा और तुम्हारी कम्युनिकेशन उसके ऊपर होती रहेगी। गलत, गलत कॉन्सेप्ट बताया भैया। मसला इसमें सबसे पहले सिंटेक्स का मसला है। शो ग्लोबल करें सर। जब तुमने ये कमांड दी एंटर, तो उसने क्योंकि यहां स्पेस दिया था, स्पेस को उसने टर्मिनेशन समझा और इसके बाद जितना हिस्सा था उसे कैंसिल कर दिया। तो इट इज नॉट अ पूल, इट्स अ सिंगल आईपी, जैसे मैं पहले देता रहा हूं। तो उसने सिंगल आईपी को पकड़कर इन चारों को उस पर निकाल दिया, और जब उसने पिंग किया क्लास में तो सारे पिंग हो रहे थे। अब लड़के भी अजीब कॉन्सेप्ट लेकर गए उस टीचर के हाथों कि जब भी पूल होगा
पूल में जी पहला आईपी एज ए पैड के तौर पे एक्ट करेगा, गलत है कॉन्सेप्ट। ये सिंटेक्स का इशू था। सर ये काम करें, क्लियर ग्लोबल करें, एंटर, कमांड दें ग्लोबल आउटसाइड। इसका मतलब है ये तुम अगर ग्राफिकल भी कर रहे हो तो सिंटेक्स, ये रेंज देते हुए तुम्हें बड़ा ख्याल करना है कि सिंटेक्स क्या है। 10 ये साथ ही रखना है तुमने। और 12 करता हूं अब मैं, एंटर। ये है नेट का पूल, नाउ इट इज अ नेट। और गौर से देखो, उसने ये वाला जुमला नहीं बोला कि पैट किया तुमने। जब भी तुम पूल दोगे वो ये कमेंट नहीं देगा। जब भी ग्लोबल में सिंगल आईपी होगा वो कहेगा इट्स अ पैट। क्योंकि इट्स अ पूल, वो कह रहा है इट्स नॉट अ पैट। व्हाट इज इट? इट्स अ नेट। मैं अभी चेक करवाता हूं। शो ग्लोबल करें सर, शो ग्लोबल करें, एंटर। क्यों जी, आप सही नजर आ रहा है? थोड़ी देर पहले ऊपर देखें क्या हुआ था और अब क्या हुआ। यहां पर इस हरकत की वजह से, इस तरीके की वजह, सिंगल आईपी को लेकर उसने पैड कर दिया। ये अब उसने सही सिंटेक्स दिया है तो नाउ इट्स शोइंग अ रेंज। बिल्कुल ऐसा ही है जी। लेकिन मसला यह है कि अब अंदर 4 आईपीज हैं, जबकि बाहर निकलने के लिए जो पूल है उसमें 3 आईपीज है। क्वेश्चन बनता है कि सर क्या होगा? सिर्फ पहले 3 लोग जो कम्युनिकेशन को इनिशिएट करेंगे, सिर्फ उनकी कम्युनिकेशन होगी, चौथे बंदे की कम्युनिकेशन नहीं होगी। पहला बंदा 10 को ले लेगा आईपी को, दूसरा बंदा 11 पे ट्रांसलेट हो जाएगा, तीसरा बंदा 12 को ले लेगा, चौथा बंदा जब आएगा तो उसको आईपी ही नहीं मिलेगा ट्रांसलेशन में। और ये जो आईपीज असाइन किए गए हैं और जो नेट में आईपीज जी, जो नेट में आईपी एलोकेट किए जाते हैं, इनका टाइम 3 आवर्स होता है ट्रांसलेशन टेबल में। ये 3 घंटे से पहले रिलीज भी नहीं होंगे। ये 3 आवर्स के लिए बुक है। पैट में ऐसा नहीं था। पैट में एंट्री फौरन निकल जाती है चंद सेकंड्स के बाद। जो भी टाइम है, जिस भी डब्बे का 5 सेकंड 10 सेकंड, जिस भी डब्बे में जो भी रखा गया है, उसके बाद वो एंट्री टेबल में से निकल जाएगी। लेकिन नेट के केस के अंदर वो 3 घंटे तक एंट्री टेबल में रहेगी। इसका मतलब तीनों आईपीस अब 3 घंटे के लिए एंगेज हो गए। चौथे आईपी को कम्युनिकेशन के लिए नहीं, वेरी करता है भट्टी साहब, ये वेरी करता है। बिल्कुल जी। और ये चेक करने पड़ेंगे। ये हैं सबके ट्रांसलेशन टेबल्स के अपने, लेकिन इट वेरीज फ्रॉम प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म। चलें जी, तो मैं यहां पर अब आपके सामने करता हूं जी। बिल्कुल खलील, ये कॉन्फ़िगरेबल पैरामीटर है। मैं पहले तो आपको दिखा देता हूं ट्रांसलेशन टेबल में एंट्री कैसे आती है। पहले क्लियर एक्सिलेट करें सर। अगर कोई एंट्री थी तो मैंने ट्रांसलेशन टेबल को क्लियर किया। शो एक्सिलेट करें। यू कांट सी एनीथिंग हियर, एंटर। बिल्कुल कुछ कोई एंट्री नहीं है। मैं अब अंदर जाता हूं, मैं अप एरो करता हूं, 2 से पिंग करता हूं, एंटर। बिल्कुल पिंग होगा। ये 10.1/10 को लेके चला गया। मैं 3 पे जाता हूं, एक ही दफा पिंग कीजिएगा, एंटर। ये भी पिंग हो गया। फिर मैं 4 से पिंग करता हूं, एंटर। और ये भी पिंग हो गया। मेरे मुताबिक इन तीनों यूजर्स ने एक एक आईपी ग्रैब कर ली है। सजी फायरवॉल पे है। शो एक्सिलेट, एंटर। कुछ नजर आ रहा है? .2 10 में चला गया, 3 11 में चला गया, 4 इसमें चला गया। पूल खत्म हो गया जी। ट्रांसलेशन के लिए कोई आईपी नहीं बचा। और अगर ट्रांसलेशन के लिए कोई आईपी नहीं बचा तो अब अगर मैं .5 से पिंग करूंगा और ट्रांसलेशन के लिए कोई आईपी नहीं है तो कम्युनिकेशन नहीं होगी। पैकेट बाहर ही नहीं निकलेगा, क्योंकि पैकेट बाहर उस वक्त निकलता है जब ट्रांसलेशन होती है। पूल छोटा पड़ गया। और ये एंट्री मैंने कहा 3 घंटे के लिए। कहां से पता लगेगा? सजी शो रनिंग करें, एंटर। एंटर 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 एंटर। ये देखें, ये आपको टाइम आउट नजर आ रहे हैं 3 आवर्स, आपको नजर आ रहा होगा। ये सारे टाइमर्स जो होते हैं हर डिवाइस के अंदर वो कॉन्फ़िगरेबल है। टाइम आउट एक्सिलेट आप कर सकते हैं। और ये डिवाइस टू डिवाइस मैंने कहा था इट वेरीज। अच्छा, अब मैं यहां पर आता हूं सर जी। नीचे आए साइड पे, अंदर वाले पे आते हैं।
R1 पे, और अप एरो करके 5 करता हूं, एंटर, तो कम्युनिकेशन नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, आपको आईपी चाहिए, या तो पूल बढ़ा ले, या फिर इसका एक तरीका कार है जो भट्टी साहब ने किया था, और वो उन्होंने ये किया था, उन्होंने कहा सर जी क्योंकि पूल छोटा है, तो भट्टी साहब ने इस पूल को स्प्लिट किया, इस वाले पूल को उन्होंने कहा 10.1.1.10 को अलग कर लिया, इसको अलग कर लिया, और इसको रख लिया सिंगल आईपी को पैड के लिए। अच्छा, आप चाहें तो आखिरी आईपी भी रख सकते हैं। और फिर भट्टी साहब ने क्या किया, 11 से लेकर 12 तक का एक अलग से पूल बना लिया। जब ये पूल होगा तो इट्स अ नेट, और जब ये सिंगल आईपी होगा तो इट्स अ पैड। अगर तुम्हें यह कहा जाता है कि तुम्हारे पास अवेलेबल आईपीज हैं ही 3 और अकोमोडेट करो इन चारों को, तो फिर तरीकाकार यह है कि तुम क्या करोगे, इनमें से 192.168.1.2 यानी जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट मशीनें हैं उनको अलग कर लोगे, 2 से लेकर 3 तक, उनको इसके साथ बाइंड कर दोगे नेट के साथ, और जो बाकी की मशीनें हैं 4, 5 या जितनी भी मशीनें हैं वो सारी की सारी सिंगल आईपी पे निकाल दोगे, जो इतनी अहम नहीं है। क्यों जी, बात समझ आ रही है? यानी जिन इन दो का, ये 2 का पूल बना दिया जी, बिल्कुल कर सकते हैं। वो तफसीर भाई बार बार कह रहे हैं उसमें उसको यूज करना होगा मास्क को, लेकिन उसकी मास्किंग वाले मैं सवाल ही नहीं दे रहा ना कि तुम्हारा मास्क सही फिट हो जाता। जब तुम मास्क करते हो तो मैं वही सीसीएनपी में भी पढ़ा रहा था, तुम्हें याद होगा कि उसमें चंक का और वैलिड चंक का सही होना जरूरी है, तो तब मास्क फिट करता है। ठीक है, अगर मैं दरमियान में से उठा लूंगा तो फिर वो इस तरह से वो सवाल हो नहीं पाएंगे जी। तो ये आप इसको जो है वो एक को जो है पूल को आप यूज कर रहे हैं जनाब इसके साथ, और इनको जो है वो आप यूज कर लेंगे पैड के साथ। हाँ, दूसरा तरीकाकार ये था कि तुम जाते और जाकर पूल ही बड़ा ले लेते, 10.1.1.10 से लेकर 13 तक, यानी जितने अंदर आईपी है उतना ही अगर पूल है तो नथिंग लाइक इट, उससे तो बेहतर चीज ही कोई नहीं है। लेकिन अगर वो नहीं कर सकते तो फिर तुम्हारे पास ये एक सोल्यूशन है। सो मैं अब आपके सामने ये सोल्यूशन करके दिखाता हूं। सजी फायरवॉल पे है, क्लियर नेट, क्लियर ग्लोबल, क्लियर एक्सिलेट, एंटर। अब देखिएगा क्या कर रहा हूं, नेट इनसाइड 192.168, सर प्लस का साइन 192.168.1.1 255 255 255 255 एंटर। अप एरो 2। अच्छा तफसीर भाई, अब इसके लिए आप इफेक्टिवली वो नहीं यूज कर सकते थे ना, क्योंकि आप 0 से लेकर 1 पे जाते तो तुम सही उसको यूज करते। मैंने उठाया ही नहीं, आपका पूल बनने नहीं दिया, मैंने सवाल ही 1 से 2 का दिया। अच्छा 3 की और इनसाइड पर आपने डाला, आगे नंबर डाला 2। अच्छा अब इसको डिफरेंट नंबर में डाला, एंटर। और सॉरी आपने 1 वाला तो आपने एम डाल दिया सर, आप एरो करें, कंट्रोल एंड नो। माधुरत जी मैं दोबारा करता हूं, एंटर। तो क्लियर नेट करें सर, मैं जरा दोबारा कर दूं कि कहीं फिर आप एरो 2 कर दें इसको, एंटर। आप एरो 3, एंटर। आप एरो 4 और नंबर 2 कर दें, और नंबर 2 कर दें, एंटर। 5, एंटर। फिर मैंने किया ग्लोबल आउटसाइड 1, ग्लोबल आउटसाइड 1, बिल्कुल बिल्कुल ग्लोबल आउटसाइड 1, 10.1.1.10 से लेकर, बल्कि आप 11 से 12 कर दें, जैसे आप करना चाहें, कोई इतना बड़ा मसला, 10 से कर दें सर, 10 से लेकर 11 तक, 10.1.1.11, एंटर। अब क्या होगा,
اس کی وجہ سے کیا ہوگا, یہ جو پہلے دو آئی پیز ہیں یہ اس کو یوز کریں گے اس کو, اور کیونکہ اس میں دو ہی آئی پیز ہیں اور ٹرانسلیشن کے لیے بھی دو ہیں تو ان انٹرپٹڈ کمیونیکیشن جاری رہے گی. اور ان کو میں جو ہے وہ ایک الگ کے اندر ڈیفائن کر دوں گا, دونوں کو ان کے لیے پیڈ کرنے لگا ہوں. دیکھیں جہاں پہ رینج ہے وہاں پہ پیڈ کا ورڈ نہیں آیا, سو اب میں کرنے لگا ہوں گلوبل آؤٹ سائڈ 2, آؤٹ سائڈ 2, اور وہاں پہ کر دیا 10.1.1.12, سنگل آئی پی تھا, میں نے 10.1.1.12 کر دیا انٹر. سنگل آئی پی جہاں پر بھی آیا ہے امید ہے اس کے ساتھ امیڈیٹلی بعد یہ پیڈ کا ورڈ بھی نظر آ رہا ہوگا. تو اب یہ دونوں آئی پیز جو نچلے والے ہیں یہ اس کو یوز کر رہے ہوں گے, تو تمہاری ان انٹرپٹڈ کمیونیکیشن اس ٹاسک کی جاری رہے گی. ساتھ ہیں؟ اچھا بڑی امپورٹنٹ بات ہے, ایک طریقہ یہ بھی تھا اس کو کرنے کا, ایک طریقہ اور بھی ہے, وہ طریقہ بھی میں آپ سے چند لمحوں میں شیئر کرتا ہوں. سجی آپ آ جائیں اندر, اور 2 انٹر پنگ ہو رہا ہوگا, اس کے بعد 3 بالکل پنگ ہوگا, 4 بالکل پنگ ہوگا, 5 بالکل پنگ ہوگا. فائر وال پہ آتے ہیں, شو ایکزلیٹ کرتے ہیں, انٹر. آئی ہوپ کہ کچھ نظر آیا ہوگا. 2 10.1.10, 3 11 میں, اور 4 سے لے کر 5 تک ان دونوں کا ٹرانسلیشن کا ایڈریس ایک ہی ہے. کچھ نظر آ رہا ہے؟ اور استاد کے مطابق یہ انٹری نیٹ کی ہے اور یہ انٹری پیٹ کی ہے. ایکسلنٹ بٹی صاحب. ایک یہ بھی طریقہ ہے, دو طریقے بتائیں تو ایک طریقہ کار یہ تھا سپلٹ کر کے خود کر دیا, اور ایک اور طریقہ بھی ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. نہیں بٹی صاحب کو خود ابھی کچھ چیزوں پہ منع کیا ہوا, پبلک ابھی میں ٹھہر کے کراتا ہوں تاکہ آپ کے پاس وہ ریکارڈ میں آ جائے نا. تو فی الحال یہ انٹری 3 گھنٹے کے لیے, اور یہ انٹری تھوڑے ٹائم کے بعد فوراً نیچلی والی نکل جائے گی. شو ایکزلیٹ کریں, انٹر. وہ دیکھیں پیٹ والی انٹری نکل گئی ہے. نیٹ کی 3 گھنٹے جان نہیں چھوڑتی, پیٹ کی انٹری نکل جاتی ہے آپ کی. تو وہ اکثر لوگ کہتے ہیں یار پیٹ کو بریک کرنا شاید آسان ہو جاتا, نہیں, ایک سٹیپ اور اندر تک جانا پڑتا ہے, اور اس کو بریک کرنا بلکہ ہماری نظر میں زیادہ مشکل ہوتا ہے, کیونکہ اس میں یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کون سی پورٹ اوپن ہے اور کس کے اوپر آنا ہے, کون سا ہیش نمبر ہے, کون سی ویلیو ہے, وہ بڑی مشکل ہو جاتی ہے پیٹ کے اندر تک بریک کرنا. تو اس کا ایک طریقہ کار کرنے کا اس سوال کو یہ تھا کہ بریک کر لیں ڈفرنٹ نمبرز میں ڈیوائڈ کر کے, تو یہ کام کر لیں. اس کا ایک اور بڑا آسان طریقہ ہے کلیئر نیٹ, کلیئر ایکزلیٹ, کلیئر گلوبل, اور سب بندے تیاری کریں اب سوالوں کی. کلیئر گلوبل, انٹر. اب میں کرنے لگا ہوں نیٹ دوبارہ انسائڈ 1, انسائڈ 1 192.168.1.2 255 255 255 255, انٹر. اپ ایرو 3, یعنی آپ کو صرف یہ کہا کہ یار یہ 4 آئی پیز ہیں اور پول تمہارے پاس 3 کا ہے, ہم چاہتے ہیں ان انٹرپٹڈ کمیونیکیشن جاری رہے, کوئی ہمارے پہ بندش نہیں لگائی گئی. تو میں کیا کرتا ہوں 1 نمبر کے اندر ہی 4 بھی ڈیفائن کرتا ہوں. آپ ایرو 4, انٹر, پھر 5, انٹر. توجہ سے سننا ہے. گلوبل آؤٹ سائڈ 1, 10.1.1.10 سے لے کر ڈیش 10.1.1.11, انٹر. اور گلوبل آؤٹ سائڈ 1, آؤٹ سائڈ 1 10.1.1.12, انٹر. اسی نمبر کے اندر میں نے ایک ہی نمبر کے اندر یہ رینج بھی دے دی اور سنگل آئی پی بھی ڈیفائن کر دیا, اور سارے آئی پی یہاں پہ کر دیا. اب یہ جو پہلی لائن ہے یہ کیا ہے, اٹس اے نیٹ, اور یہ جو دوسری لائن کیا ہے وہ کیا ہے, اٹس اے پیٹ.
میں نے جس کے لیے یہ سارا گیم کیا، میں نے کہا، میں اکثر لوگوں سے انٹرویو میں سوال پوچھتے ہیں کہ بھیا یہ بتاؤ نیٹ کی پریفرنس ہوتی ہے اگر چل رہی ہو یا پیٹ کی، تو بتانا پسند کریں گے؟ زبردست نیٹ کی پریفرنس ہوگی، پیٹ کی نہیں، کیونکہ اگر پیٹ پر چلے جاتے سارے تو میرے بھائی نیٹ کی تو باری نہ آتی نا. اگر یہ چاروں کے چاروں آئی پی سوچو اس کو یوز کریں تو اس پول کی تو باری نہیں آئے گی. تو پہلے کیا ہوگا؟ پہلے کس کی باری آئے گی؟ پہلے تمہاری باری آئے گی نیٹ کی. نیٹ سے گزرنے کے بعد جب پول چوک ہو جائے گا تو پھر یہ سمجھ لیں لاسٹ ریزورٹ کے طور پہ کام کرے گا پیٹ. بالکل جی. ایون اف وی یوز مطلب جسے کہتے ہیں چینج دا آرڈر آف کنفیگریشن ایون دین، بیکاز رول یہ ہے کنفیگریشن کا پیٹرن نہیں ہے. رول یہ ہے کہ آپ نے نیٹ کو پریفرنس ملنی ہے. میں کام کرتا ہوں یہاں پہ بڑی صاحب آپ کے لیے، کلیئر گلوبل کر دیں، انٹر، اور میں کمانڈو کا آرڈر بدلتا ہوں، آپ ایرو آپ ایرو، اس کو 10 کر دیں، انٹر. یہ پہلے دے دیے بٹی صاحب، اور آپ ایرو آپ ایرو 11 سے 12 کریں، ادھر 12 کر دیں اور ادھر 11 کر دیں، انٹر. جی حالانکہ یہ نیٹ بعد میں ڈیفائن کی ہے، لیکن پریفرنس کس کو ملے گی؟ نیٹ کو پہلے ملے گی. نہیں یار اب صرف پیٹ کیوں رہے گا؟ کیا ہو گیا یار؟ یہ کمانڈ پہلے دینے سے بات نہیں بنتی. شو گلوبل کریں سر، انٹر. کمانڈو کا آرڈر ڈزنٹ میٹر. وہ دیکھیں اس نے خود بخود کیا کر دی ہے، یہ دیکھیں اس نے خود بخود یہ 11 سے 12 تک نیٹ پہلے، پیٹ کی باری بعد میں آنی ہے. کمانڈے کی سیکوینس سے تم نے دی، دیٹ ڈزنٹ میٹر. چلیں جی اب اس کی ٹیسٹنگ کروا دیتا ہوں. آ جائیں سر اندر. یہ ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، مطلب جب یہ کرتے ہیں پوچھتے ہیں نیٹ اور پیٹ کا، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا نیٹ پہلے پیٹ پہلے، کون سا پریفرنس، نیٹ کیا ہے پیٹ کیا ہے. انٹر جی. 2 یہ ٹرانسلیٹ ہو گیا جی پہلے آئی پی میں، انٹر. یہ ٹرانسلیٹ ہو گیا دوسرے آئی پی میں. 4 یہ ٹرانسلیٹ ہوگا پیٹ میں کیونکہ پول ختم ہو گیا. 5 جو ہے ٹرانسلیٹ ہوگا پیٹ کے دوسرے میں. انٹر. آئیں سر آپ دکھائیں، شو ایگزیلیٹ، انٹر. چیک کر لیں جی. 2 اور 3 نے 11 اور 12 کو یوز کیا. یہ دیکھیں یہ پول تھا 11 12، جو پہلے 2 آئے. اب تم نے ہارڈ باؤنڈ نہیں کیا کہ کن کو پول ملے گا، تم نے کہا جو پہلے آ جائیں ان کو یوز، وہ نیٹ کو یوز کر لیں گے. جو اوپر والا سینیریو تھا وہ تم نے ہارڈ کوڈ کر دیا تھا، سمجھتے ہارڈ بائنڈ کر دیا تھا تم نے کہ یار ان کی تو ان 2 آئی پیز کے لیے تو ہونی نیٹ چاہیے، باقیوں کی پریفرنس نہیں ہے ان کے لیے پیٹ کر دو. تو ایک کیس ہوا ہے اور ایک کیس یہ ہے. اس میں 2 اور 3 پہلے آئے، انہوں نے یہ آئی پیز اٹھا لیے، جو بعد میں آئے ان کو پھر یہ پیٹ والا ایڈریس مل گیا. ان انٹرپٹڈ ان کی کمیونیکیشن جاری ہے. ساتھ ہیں، ٹاسک دیتے ہیں اب آپ کو. میں چاہتا ہوں ان سے آؤٹ، بٹ صاحب ابھی آپ صرف مجھے پرسنل میں بھیجیں گے آنسر. بالکل. if we want to hard code then we have to assign the different sequence numbers. بالکل ٹھیک کہا. میرا ٹاسک یہ ہے کہ 192.168.1.2 سے لے کر 8 تک ہیں ٹوٹل آئی پیز. ان میں سے 192.168.1.2 سے لے کر 4 تک جو ہیں بلکہ اس میں آپ کے پاس آئی پیز ہیں انسائڈ میں یہ ہیں، اور جو پول تمہارے پاس اویلیبل ہے وہ ہے 30.1.1.1 سے لے کر
4 तक सॉल्व करें जी। ये टास्क है, इसको सॉल्व करना चाहिए एंड डू ऑल द नीडफुल। तफसीर भाई, इसका सोल्यूशन आना चाहिए आपकी तरफ से भी। हम सिर्फ एड्रेस हैंडलिंग टेक्निक समझना चाह रहे हैं, कमांड का सिंटेक्स तो मेरे लिए अहम है ही नहीं। अच्छा, हमारी टोटल टोपोलॉजी में आईपीज ही ये हैं, ये 2 से लेकर 8 तक। हाँ, करेक्ट करके भेज दिया बटे साहब आपने मुझे। ये आईपीज यही हैं, मजीद कोई नहीं है। और इसको हमने सॉल्व करना, और वो अगर ये कह दे कि मिनिमम कॉन्फ़िगरेशंस कर दें, तो एक तो बटी साहब आप वाला तरीका है जो आप पब्लिक कर दें प्लीज। एवरीवन पे फेंक दें। मेरे ख्याल में आपने ये सोल्यूशन देख लिया होगा। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दैट यू हैव टू डिफाइन अ स्टैटिक राउट। 30 वाला स्टैटिक राउट जो है वो मस्ट आउट पे डिफाइन करना। मैंने पहला टास्क 10 वाले के साथ करवाया था ताकि तुम्हारे लिए स्टैटिक राउट बाहर डिफाइन करने का इशू ना हो। अच्छा, अब इसमें एक तरीका कार तुम ये भी तो कर सकते थे ना इस तरह, हालांकि इतना मौजू नहीं है लेकिन तरीका है कि जब तुम्हें पता कि आईपीज ये हैं, उस सूरत में तुम ये भी कर सकते थे नेट इनसाइड 192.168.1.0 255.255.255.0 इस नेटवर्क में से कोई भी आईपी आए, और फिर तुम कहते हो आ जाए सर ग्लोबल आउटसाइड 1, और कहते हो 30.1.1.1.1 से लेके 3 तक, और फिर एक लाइन और डिफाइन कर देते। यानी तुम जो पूल अगर छोटा हो जाए ना, टिप ये है उसको स्प्लिट कर लो, एक आईपी को अलग कर लो। तो तुमने कहा आउटसाइड 1 30.1.1.1.4। अब इसमें क्या होगा, इस नेटवर्क में से जो पहले 3 आईपीज आएंगे वो इस पूल को यूज कर लेंगे, और फिर इस नेटवर्क में जितने भी आईपी आएंगे वो सारे के सारे इसके ऊपर जाएंगे एज ए पैड के तौर। तो इसमें तुम्हारी कॉन्फ़िगरेशन मिनिमम हो जाएंगी, ऑल्दो इट इज नॉट अ सिक्योर मेथड। उसकी वजह यह है कि कोई भी बंदा यहां पे, क्योंकि तुम पूरा नेटवर्क की ट्रांसलेशन शामिल कर रहे हो, तो उसमें यह हो सकता है कि कोई भी बंदा अपना आईपी, हाँ कोई भी बंदा अपना आईपी उस नेटवर्क में से उठा के 9 कर दे, 10 कर दे, तो वो भी ट्रांसलेट होके एटलीस्ट उसकी ट्रैफिक बाहर जरूर निकल जाएगी। लेकिन ये उस वक्त है जब तुम्हें पता है कि कोई और आईपी नहीं आ सकता, यही आईपीज है, तो अपनी कॉन्फ़िगरेशन बचाने के लिए ये कर सकते हो। अदरवाइज जो भट्टी साहब वाला तरीका है कि पूरा हर आईपी को आप डिफाइन करें .t 2 3 4 5 6 7 8, और फिर आप उसको जो है वो इस तरह से कर लें। और ये वाला जो है ये आपने याद रखिएगा, अगर पूल छोटा है तो उस्ताद ने कहा
اس میں سے ایک آئی پی الگ کر لیں تو جو بچ گیا وہ نیٹ پر چلا جائے گا, اور جو سنگل آئی پی ہوگا سارے کے سارے اس کے اوپر پیٹ کے اوپر جا رہے ہوں گے. ایک اور ٹاسک دیتا ہوں, ایک اور ٹاسک, ان سے آؤٹ. خلیل بھائی نے کیا کہا سر, یہاں پر ایک کنفیوژن ہے, نیٹ کا پول تو فرسٹ کم فرسٹ. بالکل جی, میں نے کوئی ہارڈ کوڈ نہیں کیا نا, مجھے کنڈیشن دی بھی نہیں گئی تھی. اگر دی گئی ہوتی تو میں پھر اس کو جن کو ہارڈ کوڈ کرنا ان کو ڈفرنٹ نمبر میں کر کے پول میں لے جاتا, جو میں نے پہلے طریقہ کار بتایا تھا. تو میں نے ایسا کہا ہی نہیں اپنے سوال میں. 192.168.1.2 سے لے کر 5 تک جو آئی پیز ہیں وہ یوز کریں. بالکل ٹھیک ہے جی, بٹی صاحب آپ نے آنسر کریکٹ کر لیے. خلیل بھائی, بٹی صاحب نے آنسر کر دی ہے. اور آپ کرتے ہیں ٹرانسلیٹ 40.1.1.1 سے لے کر 3 تک, اور ریسٹ ٹوٹل جو تمہارے پاس ایڈریسز ہیں تمہارے پاس اس وقت نیٹ ورک میں چل رہے, وہ .2 سے لے کر 8 تک ہے. 2 سے لے کے 5 تک کا بتا دیا کہ اس میں بھیجیں. ریسٹ وداؤٹ ٹرانسلیشن, یہ پورا ٹاسک کرنا ہے آپ نے. کمپلیٹ سولوشن بٹ اسے آپ پہلے پرائیویٹ میں کیجئے گا, اور آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے یار آپ لوگ بھی پارٹیسپیٹ کریں. ٹرانسلیشن کا بھی رگڑا شروع ہوا اور اے سی ایلز کا رگڑا شروع ہوگا. کہا کہ اچھا 2 3 4 بڑی سا غلط ہو گیا لگ رہا ہے. پول کا خیال رکھنا ہے آپ نے, پول کا. سپلٹ کرنا مسٹ ہے. آؤٹ سائڈ پہ جہاں ٹرانسلیٹ ہو رہا ہے پول چھوٹا ہے, ان سائڈ پہ آئی پی زیادہ ہے نا. ابھی تک میں نے وہی ٹاسک رکھا ہوا. ہاں 2 3 4 5. خلیل بھائی آپ کا کمپلیٹ سولوشن نہیں ہے. ریسٹ وداؤٹ ٹرانسلیشن آپ نے نہیں کور کیا. دوسرا آپ نے اسٹیٹک راؤٹ ڈیفائن نہیں کیا خلیل بھائی آؤٹ سائڈ پہ. مسٹ ہے, بھولنا نہیں ہے سولوشن میں آئندہ. 40.1 نہیں بڑے تو خالی دوسرا پول نہیں کرنا آپ نے, ٹائپو کر دیا آپ نے. 40.1.3 کر دیا, وہ خالی 40.1.3 ہوگا سنگل. اس کو ذرا کریکٹ کر دیں. ہاں جی اب ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. بڑے صاحب ذرا پبلک کر دیں اسے. کیا جی ابھی سولوشن آ رہا ہے بڑی صاحب کی طرف سے؟ خلیل بھائی کی طرف سے بھی ہے, لیکن خلیل بھائی 4 تو میں نے دیا نہیں ہے. یہ ایک سولوشن نکالا جی بھٹی صاحب نے. میں نے کہا تھا 6 7 8 جو ریسٹ وداؤٹ ٹرانسلیشن ہے اس کے لیے آپ نے جو کمانڈ دینی تھی وہ آپ لوگوں میں سے کئی لوگ مس کر گئے. ریسٹ وداؤٹ ٹرانسلیشن میں آپ نے اس کو نیٹ انسائڈ 0 میں ڈالنا تھا, انسائڈ 0, اور 192.168.1.6 اس میں رکھنا تھا.
7 رکھنا تھا اور 8 رکھنا تھا. تو یہ 0 کے اندر جو باقی تھے ان کو ڈیفائن کرنا تھا. دوسرا یہ کہ اندر آئی پیز 4 ہیں, پول 3 کا ہے, تو اس کا مطلب ہے یہ 2 میں اور 1 میں تقسیم ہوگا. اس کا مطلب ہے نیٹ کا ایک چھوٹا پول ہوگا اور ایک یہ پیٹ کے طور پہ کام کرے گا. پلس یہ 40 میں ہے تو اس کا اسٹیٹک راؤٹ جو ہے وہ آؤٹ سائڈ کے اوپر ڈیفائن ہو رہا ہوگا. میں جلدی سے کلیئر نیٹ, کلیئر گلوبل, کلیئر ایگزیلیٹ کرتا ہوں. سر جی آپ پیرو کریں, اپیرو سجید 1 میں آگے کریں 2. میں نے کہا جلدی سے یہ کروا دوں آپ کو. 2 سر نہیں, 5 کی جگہ 2, یہاں 1, 5 کی جگہ 2, انٹر, اپیرو 3, انٹر, اپیرو 4, انٹر, اپیرو 5, انٹر. پھر کیا گلوبل آؤٹ سائڈ 1, $40.1.1 سے لے کر -$40.1.2 تک کیا, انٹر. اور پھر اپیرو 3 لکھا صرف 1 کی جگہ, انٹر. یہ پیٹ ہو گیا اور لکھا بھی نظر آیا پیٹ. تو ان کی یہ جو چاروں ہیں ان میں سے جو بھی پہلے 2 ہوں گے وہ پول کو یوز کریں گے, اور جو دو باقی بچیں گے وہ پیٹ کو یوز کریں گے. اور باقیوں کے لیے آپ نے کیا نیٹ انسائڈ 0. اچھا میں یہ بھی کر سکتا تھا, مجھے پتا ہے اور اندر کوئی بھی نہیں ہے ماں سوائے 6 7 کے, تو میں 0 0 0 کر دیتا ہوں. کیا خیال ہے, چلے گا یا نہیں چلے گا یہ بھی سولوشن؟ ایک اور 0 نہیں, ایک ہی 0 کا پیچھے کر دیں. بھائی جان آپ لوگوں سے سوال, چلے گا بھائی؟ نہیں اٹ ول ناٹ پیٹ اٹ, یہ والا پیٹ نہیں کرے گا. اٹ ول ڈیفینیٹلی نہیں, بغیر ٹرانسلیشن کے باقی جو بچیں گے ان کو بغیر ٹرانسلیشن کے بھیجے گا. بالکل اپ ٹو 255 سہیل بھائی, بالکل یہ چلے گا. لیکن مزے کی بات یہ کہ یہ آپ کو یہ بات انڈیکیٹ کرے گا کہ پہلے نیٹ ہے, پھر پیٹ ہے, اور پھر نو ٹرانسلیشن ہے. ہونا بھی ایسے چاہیے. یعنی ادروائز دیکھیں نا 192.168.1.2 اس میں بھی تو فال کرتا ہے, لیکن وہ اس میں نہیں آئے گا. یعنی اس کی پرائورٹی اینڈ پر ہے. جسٹ لائک جیسے اگر راؤٹنگ میں ڈیفالٹ راؤٹ ہو تو 0 کی پرائورٹی اینڈ پر ہوتی ہے. بات سمجھیے یہ, یعنی اٹ کین بی ڈن. اور آپ ٹیسٹ سر یہ کام کریں, ٹیسٹر مارے انٹر, ابھی پتا لگ جاتا ہے یار. ابھی کر, اس نے پیٹ کا ورڈ نہیں دیا, اس نے کوئی اور ورڈ دیا تھا. فی الحال آپ ایرو 2 کرتا ہوں. میرے مطابق یہ کس میں جائے گا بتائیں, نیٹ پیٹ یا نیٹ 0؟ جلدی, نیٹ ہوگا انٹر, 0 میں نہیں. اور بار 40 والا راؤٹ نہیں ڈیفائن کیا ہم نے. جائیں سر 40 کا راؤٹ ڈیفائن کریں. 40 دیکھیں بیسک غلطی تو پھر بیسک ہے نا جی. انٹر, دوبارہ اندر آ جائیں. آپ ایرو 2 انٹر جی. یہ بالکل آپ کی کمیونیکیشن شروع ہو گئی. آپ ایرو 3 بتائیں نیٹ پیٹ یا 0؟ نیٹ انٹر, زبردست جی. 4 نیٹ پیٹ یا 0؟ پیٹ انٹر. 5 نیٹ پیٹ یا 0؟ پیٹ انٹر. اب باری آئے گی 6 کی. اب یہ 0 پہ جائے گا, انٹر. 7 0 پہ جائے گا, انٹر. فائر وال پہ آئیں, جلدی سے شو ایگزیلیٹ کریں سر, انٹر. چیک کر لیں یار, جو پڑھایا وہی ہوگا. یہ دیکھیں 2 3 یہ نیٹ میں گئے ہیں, 4 5 پیٹ پہ گئے ہیں, اور اس کے بعد جو بچے ہیں وہ نو نیٹ پہ گئے ہیں. یہ آپ کو پرائورٹی بھی بتا رہی ہے. Untranslated will be processed at the end. حالانکہ جو میں بتا رہا ہوں دیکھیں, نیٹ 0 0 میں کیا یہ شامل نہیں تھے؟ شامل تھے, لیکن پریفرنس کس کو دی؟ اس نے نیٹ کو دی. یہ پوائنٹ بتانا امپورٹنٹ تھا. امید ہے کہ یہ تھوڑا سا سمجھ آیا ہوگا. باقی انشاءاللہ اگلے میں آ کے ریپیٹ کریں گے تو یہ آپ کو کم از کم ٹرانسلیشنز کے آرڈر یہ سمجھنے کا موقع ملے گا.
ख्वाब में भी छुट्टी का फैसला ना कीजिएगा, क्योंकि आपको कोई फिर बाद में समझा नहीं पाएगा। बहुत शुक्रिया, मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगले लेक्चर में अपने टाइम पे। अस्सलाम वालेकुम।